Ok, salamu alaikum, salamu alaikum. Nga foli bɛ n balima silamɛ bɛɛ, nga foli bɛ n balima limaniyajɔn bɛɛ, nga foli bɛ maliyɛn cɛman ani musoman bɛɛ, nga foli bɛ tungayankɛ bɛɛ la minnu bɛ faso kɔnɔ ani minnu bɛ faso kɔ kan. Ne ye Yusufu Ɲamangolo y'o kuma kelen fɔ, hali bi explication no. Sɛdɛ mɔgɔw ye sɛdɛ minnu bɛ Faransi yan, u bɛ kɛwale mun na u bɛ baara mun na n bɛna explication dɔ d'aw ma bi. Sɛdɛ mun bɛ Faransi yan, sɛdɛ pɛ Moro Kante a bɛ di sɛdɛ mɔgɔw ka président ye jɔn ye Faransi yan. Voilà, kuma bɛ na ye. Sɛdɛ mɔgɔw ka président mun bɛ Faransi yan, u ye mun k'u ka bureau ɲɛmɔgɔ ye. Jɔn bɛ se k'o walawala ne ye bi? N'a fɔ ko sɛdɛ ye mɔgɔ ɲɛnamafɛn ye, ko mɔgɔ ɲɛnamafɛn don, Allahu Akibar. Janfantitɔn, tagayizɔntɔn, aw ye mun ta k'a kɛ sɛdɛ ɲɛmɔgɔ ye. Musa Kamara, bɛɛ b'o dɔn Faransi kɔnɔ yan, bɛɛ b'a dɔn a ka baara ye mun ye. Mais aw ye b'aw to jamana kɔfɛ, maliyɛn den minnu bɛ Mali kɔnɔ, k'olu futinɛ k'u bila kojugu la k'a sɔrɔ aw yɛrɛ sen tɛ se ka tun jamana kɔnɔ n'a fɔ ko aw ka taa manifester ou bien ko n'a fɔ aw ka bɔ ka taa maliyɛnw dɛmɛ aw tɛ se ka taa. Aw sigi jamana kɔfɛ jamana bila funtɛni kɔnɔ. N'o y'o kuma fɔ, se minnu bɛ extérieur la ne b'aw jogo dɔn n b'aw dɔn toro même, mais tinɛni ko bɛ da aw ko tɛ da, basa ko bɛ da aw ko tɛ da. Fɔ ka bɔ k'aw yɛrɛ walawala ne ye k'aw yɛrɛ jɛya. Problème c'est quoi? An balimamuso caman bɛ CEDEAO kɔnɔ bi, u n'u ka furu bɛ ɲini kana sa, u n'u cɛw tɛ ka ɲɔgɔn kan fɔ, e dun ko k'e b'i cɛ bonya k'e b'i cɛ sutara. Duga, Jawara, e ko k'e b'i cɛ bonya k'e b'i cɛ sutara. CEDEAO dabɔkun ye nin ye. Ni CEDEAO dabɔkun ye nin ye, anw tɔw kɔni yan, anw tɛ se ka kuma wɛrɛ fɔ CEDEAO la tuguni. Jɛnɛ Sɔgɔdɔgɔ ni Aminata Ture ninnu, aw ye nkalon sugu bɛɛ tigɛ ka da ɲɔgɔn na yan nɔ. A ye kuma sugu bɛɛ fɔ ɲɔgɔn ma yan nɔ. I y'a faamu? Mais CEDEAO sigi wagati mun na, CEDEAO bɛ sigi wagati mun na, mɔgɔw ko ko bi ko n ka Baba Kamara ye faga pɛ, aw ni Baba Kamara jɛya ko mun na, aw ni Baba Kamara bɛnna ko mun na, ne bɛ fɛ Baba Kamara fɛnɛ ka bɔ ka se ka a walawala ne ye. Parce que Arasi Bati ko ale ka maïche bɛ t-shirt ninnu ni kayiti ninnu ni casquette ninnu na. O ye Arasi Bati ka posé. Mais Baba Kamara, aw ye Baba Kamara ta k'a k'aw ka CEDEAO président ye. I y'a faamu? Musa Bati a bɛ di Musa Bati la an bɛ ɲɔgɔn bolo. Aw ye Baba Kamara ta k'aw kɛ président ye. E Jɛnɛ Sɔgɔdɔgɔ ko mun na ko Baba Kamara bɛ t-shirt di mɔgɔw ma fufala kɛ ani kɛpi. Ko o dun bɛ ka fɛ ko ka Arasi Bati dɛmɛ ko ni e y'o di mɔgɔw ma fufala ko Arasi Bati bɛ se ka wari sɔrɔ cogo di? Projet 2018 o ye Arasi Bati ka projet bi. Maliyɛndenw bɛɛ kun bɛ yɛlɛn. Arasi Bati yɛrɛ ko tentɔ a y'a f'u ka groupe sanfɛ. A ko ni t-shirt bɛ ka di mɔgɔw ma fu, ko mun na ko baara bɛ taa ɲɛ, ni t-shirt ninnu ma fɛ n'a dira mɔgɔw ma fu falaki la, ko mun na ko baara bɛ taa ɲɛfɛ. O kama Baba Kamara ni ŋaniya ɲumanya mun na CEDEAO kɔnɔ, Baba Kamara ni kɔnɔnajɛya mun na CEDEAO kɔnɔ, a y'a ye aw ni Baba Kamara ka taabolo tɛ se ka ɲɛ. Parce que ni Baba Kamara ye t-shirt di mɔgɔw ma fu la, ka fɛn di mɔgɔw ma fu la, aw dun bɛ k'a fɛ ka Arasi Bati dɛmɛ n'a ye. O b'a ye Arasi Bati ka business a n'a ka commerce a n'a ka marché Baba Kamara bɛ fɛ k'o dafiri dugu ma. O kama aw ni Baba Kamara tɛ se ka bɛn,
o kama baba kama e ka bɔ CDI kɔnɔ anw mago ma se e ma o ni baba kama bila tɔgɔ bɛɛ filɛ nin ye o tɛ baba kama bɛ don CDI la wagati min na o y'a sɔrɔ jɛnɛ sogodogo bɛ ka t-shirt fɛ a bɛ se kalo 3 ma baba kama ko ok olu ye CDI den mɔgɔw ye DG mɔgɔw olu ye CDI den mɔgɔw ye olu ka t-shirt ale b'a di alimanyajɔw ma fufalaki mais t-shirt dilan wari bɛ bɔ ale baba kama ko parce que ale baba y'a ka bɔsi ye ale baba ale ɲɔgɔn waritigi den tɛ yen mais ale bɛ t-shirt dilan sisan ale b'a di mɔgɔw ma fu t-shirt ninnu bɔra a diya mɔgɔw ma fufalaki anw minnu tun bɛ CDI 1 na jɛnɛ sogodogo ka tɔn na anw tun bɛ ka kayiti ninnu san dɔrɔmɛ 10 Akasibati ka kayiti anw tun bɛ ka t-shirt san 30 €, casquette 15 €. jɛnɛ sogodogo bɔra jɛnɛ sogodogo ko Akasibati ma ko CDI mɔgɔw bɛɛ ka kuma baba fɛ ko baba bɛ ka t-shirt di mɔgɔw ma fu la ko ni t-shirt dira mɔgɔw ma fu la comment Akasibati ka commerce 2018 Akasibati yɛrɛ bɔra k'a fɔ ne ko mɔgɔ minnu bɛ yen bi jelifili ka wuli ka bɛɛ dɔgɔya e ko idée minnu bɛ yen k'u ka bɛn ko révolutionnaire minnu bɛ yen k'u ka bɛn e filɛ ka révolution la fɛn bɛ fɛ ka bɛn ɲini o ni Akasibati fɛ o kunasini e bɔra k'u bɛn ni Akasibati bila ɲɔgɔn na jelifili Momo Diarra Mandela Cissé Ben Jakite Ama Bachir i ninnu bɛɛ ni Akasibati bila ɲɔgɔn na o don i ye video minnu kɛ kunna sini i b'i da k'a miiri i ko ni Akasibati yɛrɛ tɛ k'e ɲɛ tɛ idée la faransi ko i da la e jelifili e ni Mandela Cissé ninnu Momo Diarra ninnu ani Ben Jakite consulat bɛ minɛ wagati min na e ni ninnu jɛya ko sugu bɛɛ la faransi kɔnɔ yan aw bɛnna ko sugu bɛɛ la ko jeli tɛ malo mais a tɛnda kan ka wosi hali ni ma kɛ hɔrɔn ye n'i kɛra ɲamakala ye i jɛja i ka ɲamakalaya n'i ka jeliya i k'i bolo 2 kɛ k'a minɛ i jɛja i kana kɛ fitiri wale ye buna adamadenw ma tout le monde sait que tu aimes de Akasibati mais si tu aimes de Akasibati jelifili e ye programme fɛn sɔrɔ faransi kɔnɔ yan Akasibati m'i bɔ i ka programme na o CDI mɔgɔw m'i bɔ i ka programme na Mandela Cissé ani Momo Diarra olu ye e bɔ i ka programme kɔnɔ faransi yen nɔ e ka tubabumuso y'i bila kɛnɛma don min na mɔgɔ minnu ta y'u bolo 2 da ko ka solonali kɛ k'a fɔ tubabumuso in ko a ka sabali a kɛ e jelifili i ka don so kɔnɔ i ka t'i da o kɛra Mandela Cissé ni Momo Diarra ninnu ye e jelifili ja e fitiri wale ye ja e jelifili e mi bali tasi bali ja e jelifili e ɲamakala e ka ɲamakalaya e ɲamakala tɔgɔ tiɲɛ e jelifili ja e tɛ hɔrɔnden ye e jelifili ja kɔti tɛ e kɔnɔ e jelifili ja walila gano e golola tantɔ e bɔra aw dungo tentɔ ko Mandela Cissé Ben Jakite Momo Diarra Ali Kulubali Ama Bachir k'u bɛɛ ka na u ka fara Akasibati kan mɔgɔw bɛ ka nin kuma fɔ k'olu kana fara Akasibati kan ni e bɔra k'a fɔ ko ni Akasibati tɛ o don i jamalen don ne kun dɔn ko jelifili mana fa gulɔ la ka ban k'a bɛ sigi kanbɛya kunna a t'a ka kuma fɔ tɔgɔ dɔn o suma k'o dugumajɛ e y'o video kɛ kunna sini bi e bɛ Mandela ni Momo ninnu wele k'olu ka yafa e ma ala kama kiya kama k'e m'a dabɔ olu kama e dun ye video kɛ e falen ba gulɔ la e ye video kɛ k'olu bɛɛ ni Akasibati bila ɲɔgɔn na hali n'a ka di olu ye ka Akasibati ka pari fɛ olu tɛ taa bilen an ye mɔgɔ caman olu ye video kɛ ko Mandela Cissé Momo Diarra Ben Jakite Ama Bachir a ye sabali aw kana fara Akasibati kan an ka jɛ an ba ɲɔgɔn fɛ jamana ka taa ɲɛfɛ e jelifili kunna sini e falen ba gulɔ la e bɔra ka video mun kɛ ka ninnu bɛɛ bila ɲɔgɔn na ko idée tɛ faransi yan ko wa k'a bɛɛ ye komisa ye a bɛɛ ye komisa ye
k'e Mandela Cissé dɔn ko i t'i sɛ i bloqué i falenbaw gulɔ la o y'a sɔrɔ mɔgɔw bɛ k'i lamɛn i t'i kuma fɔ tɔgɔ dɔn bilen ko ye Tidjo ninnu ko Mandela Cissé Tidjo bloqué ko ni ko ja ko n'i tɛ mɔgɔ dɔn k'i b'i kulonkɛ a la ye e jɛlifili Mandela Cissé ninnu ye mun kɛ ye Faransi kɔnɔ la mɔgɔ si ma k'i ye n'i y'a mɛn jɛlifili e bolila ka bɔ payi kɔnɔ yan o tɛ e ala cɛ maliyɛnw bɛ ɲɔgɔn fɛ sa maliyɛnw ka di ɲɔgɔn ye walahi bilahi n'i maliyɛn bannen a maliyɛn ɲɔgɔn na mon frère ko n'i ye bama bolilen ka bɔ ji kan ka t'i da gɛn sanfɛ walahi a kalaman b'a kɔ jɛlifili n'i ye tagalen baliye la ka t'i sigi yen walahi e jɛlifili a kalaman kun b'i kɔ bilahi a kalaman kun b'i kɔ parce que n'i ta figiya ye yan e m'i bila i jeliya place la e y'i ta kɛ nanfigiya ni escroya ye ka mɔgɔw bila ɲɔgɔn na payi kɔnɔ yan k'e bɛ mɔgɔw ka furu sa e jɛlifili mɔgɔ si tɛ e lamara n'i y'a mɛn i jɛlifili bolila ka bɔ payi kɔnɔ yan ka t'i da baliye la walahi a sumalen kun t'e kɔ e yɛrɛ kun b'a dɔn a sumalen kun t'i kɔ mais Mandela Cissé ni Momo ninnu olu minnu kɛ ma sababu ɲuman ye k'e ka furu sinsin e muso y'i gɛn k'i bila kɛnɛma olu de taa delili kɛ ka sɔrɔnali don e muso tubabu muso k'a fɔ ko wa ko i k'i ju ta ka don so kɔnɔ i k'i t'i da i ka sɔrɔ ka don i k'i t'i da ne balima silamɛw Mandela Cissé Momo Diarra Ben Jakite Amara Bathily ninnu bɛɛ n'u ka ideyu u munna u bɛɛ tun bɛ plateforme kɔnɔ Arasi Bathily bɔra plateforme kɔnɔ ni ko ɲuman ye Arasi Bathily kun bɛ a ka kunbɛli la pourquoi Arasi Bathily nana yan a natɔ o jama kelenw ma taa a bila aéroport la a ka nali zen nata la Arasi Bathily kɔtitɔ Arasi Bathily kɔnɔ Arasi Bathily ni mɔgɔ y'a daminɛ kabi arajoso kuma la wallahi masa Amani mun ye b'a dɔn Arasi Bathily n'a bɛɛ kɛlɛ mɔgɔ kunkolo b'i la k'e ni Arasi Bathily ka dɔnta bɛ ɲɔgɔn na e ni Arasi Bathily tɛ bɛn jamais aw tɛ bɛn jamais dans la vie parce que jamana kɔfɛ anw t'a dɔn jamana bɛ togo o togo jamana kalanenw mɔgɔ bɛ ko kalama a si ni Arasi Bathily ka idée tɛ kelen ye a si jamais o si ni Arasi Bathily ka idée tɛ kelen ye Arasa y'a bɛɛ janfa Arasa y'a bɛɛ fili kɔfɛ e bɛ se k'a fɔ ko e idée ye cogo di k'e bɛ fɛ Mali ka taa ɲɛ e ni jeunesse tɛ ka se bɛn ka kɛ kelen ye Arasi Bathily kelen b'i ka paille la n'i y'o ye mɔgɔ la walahi a y'a sɛgɛsɛgɛ maliyɛnw ma ban Arasi Bathily la o a tɛ ko maliyɛn bɛɛ tɛ Arasi Bathily fɛ maliyɛn bɛɛ bɛ Arasi Bathily fɛ mɔgɔ si tɛ se ka den wolo faso kɔnɔ ko faso kɔnɔ denw yɛrɛ dama k'aw bɛ ban ɲɔgɔn na mais jogo tolen mun bɛ Arasa la jogo kolon mun bɛ Arasa la n'o bɔra ka ya aw la aw b'a dɔn ko Arasa ye mɔgɔ mun ye aw b'a dɔn a yɛrɛ kɔni k'aw b'a dɔn Arasa yɛrɛ fa ye mɔgɔ mun ye a b'a dɔn k'a ba ye mɔgɔ mun ye a b'a dɔn a ka kabila ye mɔgɔ mun ye a b'a dɔn a ka buruju ye mɔgɔ mun ye parce que Arasa bɔ a bɛ mɔgɔw faw ye dɔgɔya a bɛ mɔgɔw baw dɔgɔya ale fakɛ ye mɔgɔw ka yɔrɔ ci hali sini olu balima olu mɔgɔw min ka yɔrɔ ci olu bɛ luwansew la olu bɛ luwanse la pourquoi Bathily ye mɔgɔw ka yɔrɔ ci a ma mɔgɔw ka yɔrɔ minɛ ka d'u ma Bathily ye maa ka kɛ ka du jɔlen combien de millions maa ka kɛ ka du jɔlen combien de millions Bathily y'a ci pourquoi Bathily ma se k'o minɛ ka di o tigiw ma Arasa Bathily fakɛ Bathily bilala baara o baara la a ma se ka k'a ɲɛfɛ mais président Ibun Bokar Keïta ye hɔrɔn ye a den bɛ ka kuma o kuma fɔ e fakɛ b'o ka gouvernement na e fakɛ b'o ka samara siri e fakɛ b'o ka tomina minɛ o bɛ to dun Mohamed Bathily hali sini sɔgɔma a bɛ taa kuluba a bɛ taa i bɛ ka tomina minɛ i bɛ ka bɛ dumuni kɛ ni i bɛ ka y'a bila baara mun na a tɛ se ka ban o ma n'i y'a mɛn ko e Arasi Bathily b'a fɔ ko alhamdulilayi i ka du kɔnɔ walayi i bɛ ka k'i fakɛ saya bi n'i bɛ ka tigi fakɛ saya bi n'i bɛ ka e fakɛ gɛn ka bɔ baara la bi walayi sini e bɛ arajo kuma dabila ni i bɛ ka ko Mohamed Bathily ma ko baara bila bi sini i bɛ arajo kuma bila mais i bɛ ka tɛ mɔgɔ jugu ye mais jamana dafirilen kun don wagati mun na pourquoi aw ma se ka mɔgɔ wɛrɛ sɔrɔ mun bɛ jamana ta est ce que o mɔgɔ kun bɛ Mali kɔnɔ mun bɛ se ka Sanogo ye coup d'état kɛ wagati mun na jamana dafirilen don est ce que mɔgɔ kun bɛ mun bɛ se ka fanga ta
o mɔgɔ kelenw ɲɛ b'u k'u ka candidat don o mɔgɔ kelenw ɲɛ ka candidat bɛ yen a ka se Bathily bɛ boli a bɛ na Europe yan e ma se ka fɛn mun ɲɛnabɔ faso kɔnɔ e bɛ na Europe yan i bɛ na mun kɛ se ka na anw tɔ mun bɛ yan anw dun tɛ fɛ faso ka ɲagami n'i ye anw bolilen ka bɔ faso kɔnɔ a sumalen kun t'an kɔ mais faso ka di anw ɲɛ ka segin ka taa a ka Bathily bɛ fɛ ka tasuma mun wuli jamais jamana ka di o ma e fakɛ RBA chef mun tun bɛ yen jadisiw ka chef mun tun bɛ yen e fakɛ y'o bila ka bɔ e fakɛ y'o ka jugement kɛ k'o bila faransi kelen nɔfɛ mɔgɔ min ye maliyɛn ba ye ka faga militaires da k'u kan tigɛ k'an ka militaires faga mɔgɔ ba ye ka nɔfɛ Mohamed Bathily y'o ka jugement kɛ k'o bila faransi kelen nɔfɛ faransi kelen dɔrɔn faransi kelen nɔfɛ Mohamed Bathily y'o bila faransi otazi kelen Mohamed Bathily y'o cɛ bila o bɔtɔ tuguni o ka tila ka Mali militaire kelen faga kasobonba da la e bɛna mun fɔ e da ma si la e Araceli Bathily ye muso den 10 Gawo tuye da la k'a faga Gawo tuye yɔrɔ la e Araceli Bathily ye mɔgɔ faga hali bi o jugement mɛ e ka o jugement ma kɛ e dama tunna ko wa ne delila ka mɔgɔ faga ne fa delila ka RBA chef dɔ bila faransi nɔfɛ mɔgɔ min y'an ka militaires da ka kan tigɛ mɔgɔ min y'an ka militaires kɛ tan ne fakɛ y'o bila faransi kelen nɔfɛ e ala mais k'i ko k'i bɛ segin ka plateforme kɔnɔ i bɛ se ka segin ka taa plateforme kɔnɔ i n'i balima tɔ bɛɛ mais mun bɛ Araceli Bathily kɔnɔ i ka da la ko mɔgɔ bolokɔni den kelen tɛ bɛlɛ ta i ka da la ko bolokɔni den kelen tɛ bɛlɛ ta an bɛɛ lajɛlen filɛ an bɛna mɔgɔw ye